Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ala kira kamu jama. Assalamu alaikum. Ala kamu jama. Assalamu alaikum. alkaba kan min na seli wele kitabu min ba Allah kala yi lubabul khiyaru Allahu akbar lubabul khiyaru lo ba Allah kala yi ababura babu min no ba wele ko fatu maka no maka dayle doyi nam o kitabu lo ba Allah kala yi na kitabu ti bula kitabu fulani ya mbolo ya rola lubabul khiyari Allahu akbar min kitabu lo ba Allah kala yi fole ama ban yala ni meni kofe mo bi sura ala ka duguma kolo kan ka bay andangari wal maka bambay arawa foni mako bi ko werela Allahu akbar o teti duguma kolo kan min bi ni me ni meni kofe ka banga bay ata wal manaya sura ni mako bi ko werela wal ma muso bi sura duguma kolo kan ni meni kofe ka banga ni bay aleru woro tawa fona ya sura mako bi ko werela sino islamia dine konte wal ma bay adalu konte kele tara re karamo ke kuma o kuma fo ni ma so kuma ma ibi siga na tabali kan ba be dalu fete fete ka dima Allahu akbar kele tara wa woyo yele fana tara Allahu akbar salabi mo be bulu يا معشر العلماء بعد دليله في بيعة الإسلامية من القرآن الكريم والحديث الصحيح وقول المفسرون يا بني كلاو nin dallun dini ko fe bai'atul islamiyya dongan kono kabo Allah subhanahu wa ta'ala ka qur'ana kono ani tira ka hadisa sanmauna ani dole kala musa ala ko kuma kana wa man ankara faqad ankara alqur'ana akori bawo bayini nangare ki ko qur'ana retike e ko qur'ana retike e qur'ana lo nangari an ko kuma kante de wa man ankara alqur'ana faqad kafara kori mami qur'ana nangari ki kafre kabo islamiyara Allahu akbar ووجدك تلوه ايه فغري دغرا كبوان ديننا الله اكبر كتابو جمل با الله كلي نساء حول الرسول كتابو من نوبا يكون نساء حول الرسول التعليف كتابو بابا محمد ابراهيم سليم وكتابو بونلو بن الله كلي كو باي ادلو كوفي ما مو فرا باي اكا ما او مانيا نغاري بالله كو سيغا فوي تارا كيكو قران رتي كي الله اكبر ima dan qur'an ti cey mare ku kafiriyara ima dan kafiriyari mare ko ele faali bi da anga dinena doni kala mi yafo o ba doni kala wele ko Muhammad Ibrahim Salim aya fara kitabu mina nisa'u hawla ar-rasul muso bamu no ku mitira gerefe aw mani sebe nu kitabun kono de aw wolla ka nu kitabun be soro dugma kulu aw ta kon ya Allah kale drone yala ma bi soro nunu bay akma nunu la kale ko fe nunu dalu be dini ko fe Allah subhanahu wa ta'ala ka qur'ana ani tiya ka hadisara mo bi soro ni ko fe ka bay andangari wa fole ma ti soro woni ma ko bi ko rela wa anga donga fule bay amin flani ni bay ateslamati tawrasi parce que ni tira tikun jatimne fem mi siga tira tikun sabati duguma kolo kan o bai'atul islamiyya lui fem mi siga islamet deme ni mi fura ala kota ibi miri ka layrula o islamiyya o bai'a lui ni miri ka layrula ko ne layruta ala yi ti flafra alaka nti shueni ke nti jeneya ke nti namara ke nse koro nti ke mbolo koro ke yimbla bari me minamba ke billahi ni miri ni ma iti songa ala kota Islamu aya jantuni yoro to ko sobe ni le mre bole karamo ka nga feminta ka baraka na yani die wuriche ami mi fo to kelawe billahi aisra alay Allahu akbar korona jigirale ko ka nyuma ya kenaye wani ala tiya cikun laje ala tiya ma cikun foi fara ko ale tirale kana joyuma sabati ala tira alayhi salatu wassalam domina kafiru ani yahudiyaw ani nasaraw o fara nyoka ko bi ala ka tira malo o ko bi ala tira ka tira malo ni mure ni daluye tira yi mun fo yana
Allahu akbar. O ne kana fo ala ka kira ye an bɛ min ɲini fɛ ala subhanahu wa ta'ala y'i ci kana diinɛ min ye an bɛ fɛ k'a fɔ a ɲɛna. Allahu akbar. Ni kira kun y'a fɔ ko seli lo billahi u b'a fɔ kira ye k'i nana kana seli sɔrɔ yan. Ni kira kun y'a fɔ ko jaga lo u b'a fɔ kira ye k'i nana kana jaga sɔrɔ yan. Ni kira kun y'a fɔ ko heji lo u b'a fɔ kira ye k'i nana kana heji sɔrɔ yan. Allahu akbar. Mais kira ye mun fɔ ɲɛna kira ko bu'istu li utammima makarrim al akhlaq. Allahu akbar. Ko ala ma ne kira cini foyi ye kana dugumakolo kan jɔn ɲuman mun kun bɛ yen ala ye ne ci n'o le ka n'o sabati. Allahu akbar. Kana maa mun kun jɔn ɲuman ye kana olu dɛmɛ ka barika don u ka jɔn ɲumanya la wa maa mun yɛrɛ t'a dɔn jɔn ɲuman ye fɛn min ye kana olu bila jɔn ɲumanya sira kan. Kira ci kun bɛɛ filɛ nin ye. Allahu akbar. Wa ni korona bɛɛ t'u lajɛ ni lajɛ ala subhanahu wa ta'ala ma kira tando ni seli ye a ma tando ni su ye a ma tando ni jaga ye a ma tando ni heji ye a ma tando ni foyi ye fo n'a kɛra jogo ɲumanya ye. Allahu akbar. ala subhanahu wa ta'ala kira tando ni jogo ɲumanya le a ko innaka wa innaka la ala kulkin azim. Allahu akbar. a ko tiɲɛ yɛrɛ la billahi muhamadu ele kɛra jogo ɲumantigi dɔw ye. Allahu akbar. muhamadu i jogo ka bon i jogo ɲɔgɔn ti dugumakolo. Allahu akbar. Ngo ka continuer ka cɛ kira ye ngo kafiri kun bɛ kira wele ko al aminu ko danaya mɔgɔ. Allahu akbar. ala kira alayhi salatu wa salam ka ko a ka kɛ kira ye mɔgɔ dɔ nana kana sanni kɛ kira fɛ a y'a ka kalifa to kira ma a ko kira ma n b'a fɛ ne ye sanni min k'i fɛ n bɛ nin kalifa to i ma n bɛ taa n ka kira ka segin ka na. Allahu akbar. kira ye mun fɔ a ɲɛna kira ko taa i ka kira i bɛ segin ka na. kira taara ka kira kira seginna ka na kira jɔra ka kalifa kɔrɔ billahi kira ma sɔn ka taa so kɔnɔ. Allahu akbar. kira taara ka taa ka ciw kɛ fo tile 7 tile 7nan don cɛ hakili sɔrɔla ka jigin. Allahu akbar. cɛ hakili jigira min kɛ i b'a dɔn cɛ ye min fɔ wa cɛ ko a ko i ka jɔ n ka taa n ka kow lajɛ ne ɲinɛ ka ko min to kira bolo. o kɛra min kɛ cɛ seginna ka na sɔrɔ tile 7 billahi kira jɔni bɛ kalifa nin kunna a ma sɔn ka bɔ a gɛrɛfɛ. Allahu akbar. dumuni bɛ kira sɔrɔ yen a ma bɔ yen ji b'a sɔrɔ yen a ma bɔ yen ci o cɛ bi yen o bɛɛ bɛ kira sɔrɔ yɔrɔ la. ka sababu kɛ mun ye a kana na fɔ k'ale ye kalifa dɔ minɛ a ma sɔn k'o kalifa dafa. billahi o kɛra min kɛ cɛ nana ka na kira sɔrɔ cɛ tuubila ni ka kɛ silamɛ ye a ko billahi k'ele al aminu yɛrɛ ye k'e kira ye danayamɔgɔ ye. kira tanudɔn ni ninnu ye ka sɔrɔ a ma kɛ kira ye. wa an ka dɔnnikɛlaw ni bere bɛ kɛ silamɛw bolo bi karamɔgɔw bolo an bɛ bere min ta ka wajibi kɛ n'a ye ka mɔgɔw sama ka na diinɛ na bayiatul islamiya lo n'o ye silamɛya donkan ye. ni fɛn min kɛ silamɛw bolo bi k'a bɛ se ka kɛ dalilu an bolo ye lahara don n'ani ala ye ɲɔgɔn kunbɛn an bɛ se k'a fɔ ala ye billahi bayiatul islamiya do. mais karamɔgɔ dɔw mana kontan o b'o kun da o muso sen kan ko karamɔgɔ bɛ ka kuma min fɔ ko dalilu t'a la ko nin tɛ kuranɛ yɔrɔ sira. muso sen kɔrɔla don tɛ se ka bɔ kɛnɛma. an ka silamɛya lajɛ la ilaha illallahu a donna silamɛya la tɔgɔ jumɛn parce que maa caman b'a fɔ o t'a kɔrɔ dɔn. t'a kɔrɔ dɔn ko ne ye nin walawala dɛ. parce que o b'o jigi da hadisa min kan ko ale kira alayhi salatu wa salam ko don min na jibirila nana kira fɛ a y'i kanto ala kira ma ko akbirni anil islami ko jibirila y'i kanto kira ma ko kira n b'a fɛ i ka silamɛya ɲɛfɔ n ye ko kira ye mun fɔ ko al islamu an tashhadu an la ilaha illa allah wa ikamu salat wa ita'i zakat wa sawmu ramadan wa hajjul bayti liman istata'a ilayhi sabila. Allahu akbar. ko jibril ala kira y'i kanto ko silamɛya le ka seereya ko mɔgɔ si tɛ ala kɔ ka heji kɛ ka jaga bɔ ka seli ni ka tila ka sunkalo tile 30 sun. n balimakɛ n'o kɛra silamɛya a bɛ kɛ baara ye dɛ. a bɛ kɛ baara ye tarawele. mais an ka tigitigi bɛɛ fɛ tigitigiw ma sɔnni ka fɛn min na ni silamɛya jɔsen 5 le n'o b'a wele ko nawakidul islam ni jɔsen bɛ silamɛya la nin y'o le mais mun yɛrɛ lo ye silamɛya ye. ne fɛ n'a fɔra ko so jɔra jɔsen bɛ sow la mais so yɛrɛ bili mun ye mun bɛ kɛ so kɛ so ye est ce que n'i ye jɔsen kɛ so la ka sɔrɔ i ma bili k'a la a bɛ se ka kɛ so ye wa. n ka cɛ n'i donna a kɔnɔ sanji b'i gosi fo k'i ka fini bɛɛ ɲigin. ni bili bɛ so la o ye jogo ɲumanya le ye
silamɛ an kan janto nin na wallahi ni jogo bɔra silamɛya la billahi a tɔ bɛ to malanguleya dɔrɔn de wa foyi ma silamɛya tiɲɛ bi karamɔgɔw kɛlen bɛ k'a fɔ silamɛw ye ko n'i ye jɛnɛya kɛ k'a jurumu bɛ yafa ko n'i suyɛni kɛ k'a jurumu bɛ yafa ko n'i mɔgɔ muso jɛnɛya ko ala bɛ yafa jurumu ma ko inna allaha yakfiru zunuba ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ yafa jurumu bɛɛ t'u la jɛni ma billahi ni ɲɔgɔn dingɛ kan nin ala ti yafa jurumu bɛɛ ma ala ko kuranɛ kɔnɔ man ya'si llaha wa rasula ko ni maa min ni ala kan sɔsɔ ni ne ko jɛnɛya haramu ye maa min ye jɛnɛya kɛ ni ne ko suyɛni haramu ye maa min suyɛni kɛ ni ne ko dulɔmi haramu ye maa min dulɔmi ni ne ko mɔgɔkɔrɔfɔ ye haramu ye maa min mɔgɔkɔrɔfɔ kɛ ni ne ko seere juguya ye haramu ye maa min seere juguya kɛ ko fa inna lahu nara jahannama ko ni ala subhanahu wa ta'ala b'a tigi don n ka jahanama kɔnɔ ko khalidina fiha abadan ko bɔcogo t'a tigi la silamɛw a y'a janto nin na kosɛbɛ n'i donna jahanama kɔnɔ bɔcogo t'a la Allahu akbar mais mun bɛ mɔgɔ don jahanama la ala kota n'i sara k'i to a kan silamɛw an bɛ min fɔ an ɲɛna an ka segin an kɔ ka silamɛya baara i n'a fɔ kira sera k'a to cogo min na kira kun tɛ namaratɔ ye kira kun tɛ sɔn ye a kun tɛ jɛnɛya kɛ a kun tɛ haramu dun kira kun tɛ hasidi ye kira kun tɛ maakɔrɔfɔ kira kun tɛ dabali jugukɛla ye kira ye nin bɛɛ haramuya wa a yɛrɛ kun t'a si kɛ ni kira ka ɲɛnamaya jateminɛ kira yi san 20 ani 3 dɔw ko san 20 ani 5 kira ɲini k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ dɔnnnikɛlaw ka sɔli kan si hakɛra mais a ka san 25 billahi n'i y'a ka ɲɛnamaya jateminɛ kira tile kelen ma fɛn dɔ kɛ fɛn min bɛ don adamaden gasi la wa kira tellement a kun bɛ hinɛ a kun janba sigiɲɔgɔnw ka hakɛ la billahi hali kira sigiɲɔgɔn m'u k'i kafiri ye kira kun janb'o ka hakɛ la kira sigiɲɔgɔn dɔ kun bɛ yen baara foyi kun t'a la a ka ɲama a kun b'a fila ni k'a cɛ ka taa fili kira ka so kɔnɔ ni kira ye ɲama ye kira b'a ka denw bila walima a yɛrɛ ka ɲama in cɛ ka taa fili ɲama na a tɛ foyi fɔ maa si ye kira nana tile kelen kɛ tile 2 kɛ tile 3 ɲama ma bɔn i b'a dɔn kira ye min fɔ wa kira ko ne sigiɲɔgɔn ma ɲama bɔn i bɛ taa sɔrɔ a fari man dara kira ye ɲininkali kɛ a ka gardien na gardien ko ne matigi cɛ man kɛnɛ a kɛra baara ye kira m'a jateminɛ ko kafiri lo ko a tɛ taa fo billahi n'alu ka bi tile lo ni kafiri bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'a banna hali t'a fo a tɛ taa fo o tuma an ka silamɛya ye mun silamɛya lo ye kadi kira nana ni silamɛya min an tɛ ka baara kɛ n'o le ye walima an bɛ ka baara kɛ n'an yɛrɛ sago le ye kira y'i sɛnsɛn ka taa cɛ nin nɔfɛ ka taa baarakɛden fo k'a fɔ i matigi ɲɛna ko ne mako b'a la o kɛra min kɛ ci sera matigi cɛ ma matigi cɛ ko jolo a ko e sigiɲɔgɔn cɛ lo min ko a ye ala ka kira ye a kɛra baara ye ale yɛrɛ jatigɛni a danni a ka bana dilan kan a ko k'a fɔ k'a ka don o kɛra min kɛ kira donna kira ye cɛ fo cɛ ko kira ma ko mun bɛ yen ko yala ko e de tɛ silamɛw ka kira ye wa a ko ne bɛ silamɛw ka kira ye ko yala ko ne bɛ ɲamamɛn 2 ka bɔ e ka so kɔnɔ i t'a kalama wa kira ko ne b'a kalama n'i ye ɲamamɛn 2 ka bɔ ne ka so kɔnɔ ne yɛrɛ de b'a cɛ ka taa fili a ko mais an n'u ka silamɛya y'a ɲini an fɛ ko sigiɲɔgɔnya hakɛ n'a man kɛnɛ i ka taa ka taa fo n nana ka na o hakɛ lo dafa a ko yala ko e bɛ diinɛ min na k'o diinɛ lo y'o ɲini fɛ wa kira k'o diinɛ lo y'o ɲini anw fɛ billahi o kɛra min kɛ kɛ ko ni diinɛ min bɛ nin ɲini mɔgɔw fɛ billahi maa kan ka don nin diinɛ na o yɔrɔ bɛɛ cɛ y'a tigɛ di kira ma ka bayi ala yɛrɛ wɔɔrɔ ta ni ko ba lo y'an ka diinɛ na an kan ka ko min filɛ ka baara kɛ n'a ye an ka to an filɛ fɛn min na billahi nin bɛɛ ye fu le ye ni sɛnsɛnna don o don ka kaburu sɔrɔ muso ɲuman min b'i bolo dugumakolo kan yan ani den min b'i bolo ko ka di ye ka tɛmɛ i kan ani mamilenkara min b'i bolo ko ka di ye ani fɛn o fɛn b'i bolo n'o ye du ye ko ka di ye billahi i bɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ an k'an janto nin yɔrɔ tɔgɔ la kosɛbɛ nin bɛɛ ye fu le ye a fɔra ko ala ye nɛɛma min dan nɛɛma 100 nɛɛma 1 ala y'o bɔ k'o bila dugumakolo kan ka 99 bila lahara ala ye fɛn jɔnw lo bɛ taa ka t'o ta maa min n'o siranna ala ye kɔni ala ye siranna jɔn a man ca bi billahi
ita to nga kisa do buyiwa bani israila kero kumbe ale salam mori fe mori te kara sadakati bo kwa ga saga nyini wa saga bidi mama mo min kabi ala yada ama dilika jeni yake ramo changa bi klani ki bo nyina man chade ko mamin kabala yada ama dilika jeni yake ko saga sadakati bi dioluma kay saga sa ka siri jurula katana e misiri kono atira misiri kono salamu bla islamema almami salami bla meminke almami ko almami na ni classe la ma ko bira almami ko bashi fu itara almami classe la minke ako almami ko sarakati bi ne bolo ko ngana kana sarakati di islamema o kana minke ro almami saka kamne jurumne ke bolo ke ko menga sarakati sarti min bara afra ko ngadi mo min kabi ala ya da madle ka jinay ko kana ro almami saka jurubla allah ay rayne billahi ko selwe la be tojme selwe la kuma me ale fara yi sesen kana ko bita ko ni ko sugu diara ko sa kuturi le flen ye kadnema ko selwe la yi saka mun me sharti bara de selwe la ko sharti jumay ko saka sharti wala yi moyi kabi ala ya da ama dere ka jeniya ke billahi selwe la yo me do saka juru fili ka temena yere allahu akbar kala bare trawre momu kanga jo almami ko fe no dole kala nanu ye ni almami filla olulo kanga almami deme o yo lu bewele kana kelingi ayina kana sagata olu nana minke ma fola o nana kuma la kana loye billahi o saga jurubla ake nari be nyini gara shi ma sega saga jurumne furangeni dole yi jama cheki ka bo jamara kana foko kabi ala ya le da ale nyama dele ka nyawal muso ere woroka matika jeni yake Allahu akbar o saga dama trani saga kera barai na farabi ko ngol dole kala we tisika waso noe fo demsini fitinu franjeru dile ko o lo sika waso ni Allahu akbar kera barai Allahu akbar anga islamiya kuma suru labi ka sawu ke dine nyamo billahi kabako danu anga islameo no ya karamo ko nyamo o be je ko be kebi billahi ka war nyinara no muriya ko ni akaramo ko yere chama mbiyan Allahu akbar billahi ni suru fe ala to obo bulu na che na sebena kadima na duni ikono ka di muso ma ka di ma ka do ikono o ika ko bane duguma kolokan Allahu akbar ala illa ba be sujudu yere be muso yi Allahu akbar billahi ni fitna le karamo bi ni sebe die here songo nyini ni fe ka di muso ma wase ko chewo ma ko sa enna la hakili mi muso ra ni muso kera ka che mara billahi dusi sabati ay du chenam islamo aya janto ni yorola ma fa ko moriya haramu yede moriya nyuma be me a haramu ka chana nyuma ya nga bi kle kono wallahi aya janto ni yoro to wala ko sebe islamai ko don dine le islamai referendum na nyuma lo kama wa islamai referendum na glali lo kama wala hobi mori bolo o ba wala ko ndiga wala ka billahi ni kawatimi sebenaka ka sigi tasmaka ko ta duguma ko lo meleke ekseki yere soro tu ito ko mana do akema ko ni ki to ni bato do akema o ika ko bani Allahu akbar ma ti se mo bera de ati se duwa udina Allahu akbar duwa ude no kanada bato do wolima alni ya mamso to do ara itika fu ika Allahu akbar lebre islamu aya jantuna anga bi wala da mika kuma femika no yi danga de yayi anga jantuni kuma to wala ko sebe nayi ninta ka baraka nayi ami hera soro duguma koloka ami kila ka hera fana soro lahara ala tira ka klela alayhi salatu wassalam ke bado kumbe o kumba wele ko ala yasra ya jon akumisra ala ya kosobe aka ala yasra kono atora tama na dondora ale ka tama kono atara ka tabo nako foro doka nako foro ni jiba kono ji sraba kono abika woyo ale tora tama na minke abena pomu do mai pomu kelenta o ya sro kongo bara ay pomu nta ta dum atoy ko Abdullah ibn Mubarak ay pomu kelen dum minke billahi pomu jigini angono fe
a hakili jigira a ko pomu min filɛ nin ye ko ne ma dala ni Ala subhanahu wa ta'ala bɛ pomu bila ji kɔnɔ dɛ pomu ni bɔra dɔw ka foro la a sɔrɔla ka jisira ta k'a taama k'a bɛna pomu foro ɲɛɲini k'a dɔn pomu bɔra yɔrɔ min na a taara ka taa bɛn foro ma a ko wala pomu ni bɔra yɔrɔ la a bɛnna ni foro gardebaga ye n'o ye foro baarakɛla ye a ko a ma ko yala ko e taalen ye foro ye wa baarakɛla ko ne ta tɛ foro ye a ko yala ko foro tigi ye jɔn ye a ko foro tigi bɛ so kɔnɔ a ko ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ ɲini fɛ yala a bɛ bɛn walima a tɛ bɛn baarakɛla ko a ma k'o ye mun ye a ko ne filɛ nin ye ka pomu dɔ ta ji kɔnɔ k'a dun n bɛ fɛ k'a ɲini fɛ i ka yafa ne ma a kɛra baara ye cɛ ko n'o ye baarakɛla ye a ko ne tɛ se ka yafa k'a sababu kɛ mun ye foro tɛ ne ta ye foro ye ne matigi ta ye o kɛra min kɛ a ko n'i b'a fɛ n bɛ se ka matigi ka yɔrɔ yir'i la n'i taara n'i matigi dari n'a diyara ye a bɛ yafa i ma wa n'a yɛrɛ ma diya ye a bɛ yafa i ma Allahu akbar o sera matigi fɛ min kɛ matigi ye mun fɔ a ɲɛna o y'a sɔrɔ matigi fana o fana ye Ala ɲɛ siranɲɛ jɔnba dɔ ye i n'a fɔ cɛ min ye pomu dun o ka Ala ɲɛ siranɲɛ ɲɔgɔn ye denmuso dɔ b'ale bolo denmuso min bɛ siran Ala ɲɛ denmuso min kɔrɔla durusi denmuso min kabi Ala y'a dan bilahi a ɲɛ ma da kɛnɛmala kan a bɛ ka cɛ dɔ ɲini a bɛ fɛ ka denmuso d'a ma a t'a dɔn a bɛna kɛ cogo min na a ko cɛ ma ko tiɲɛ yɛrɛ la n'o ye matigi ye ko ne y'i ka pomu ta ka don n bɛ fɛ i ka yafa ma Ala yɛrɛ kama n t'a dɔn nin pomu nin kama lahara dɔɔni ne bɛ se ka kisi Ala subhanahu wa ta'ala bolo o kɛra min kɛ matigi y'i kanto a ma ko ne bɛ se ka yafa pomu nin ma ni sariti kelen dɔ ye madama n'i m'o sariti dafa n tɛ yafa fo lahara o kɛra min kɛ dɔnnikɛla ko a ma n'o ye Abdullahi ibn Mubarak ye a ko sariti jumɛn a fɔ ɲɛna joona n ka teliya ka yafa o kɛra min kɛ a ko sariti min b'ara ko denmuso kelen bɛ ne fɛ kabi Ala y'a dan a ɲɛ ma deli ka yeli kɛ kabi Ala y'a dan a tulo ma deli ka mɛnli kɛ kabi Ala y'a dan a sen ma deli ka taama fɔlɔ muso min don namara lo Allahu akbar Ala ya siranɲɛ jɔn k'a kɛra baara ye n'i b'a fɛ i bɛ cɛ furu i bɛ muso ni furu n'i muso ni furu ne bɛ sɔrɔ ka jɛ i ma pomu den kelen kosɔn cɛ y'i miiri pomu den kelen lahara don ale bɛ se ka taa jɔ gurimu kɔrɔ wa a ko ne bɛ muso in ta n'o ye muso namara ye ani tulogere ye ani muso min n'a tɛ yeli kɛ ne bɛ préféré ka nin muso in ta lahara don ne kana tɔ don jahanama na pomu kelen nɔfɛ mais a ko cɛ ma n b'i fɛ sariti kelen bɛ yen k'o di yan n'i y'o di yan n bɛ sɔrɔ ka muso in furu cɛ k'a ma k'o ye mun ye a ko n bamuso n b'i bɔra n ma lɛriw d'a ma ko n bɛna muso furu n bɛ segin ka taa fɔ a ɲɛna ko n ye muso dɔ ye n bɛna furu ni n ba ye jɛn di yan n bɛ segin ka na muso furu matigi ko baasi foyi t'a la Ala ya siranɲɛ min y'e ta e nana pomu kelen nɔfɛ bilahi hali n'e taara i bɛ segin ka na a ko a ka taa ci fɔ a taara ka taa ci fɔ a ba ye a ba k'a ma ko yala k'e bɛ sɔn ka ɲɛtigɛtɔ furu wa i bɛ sɔn ka tulo gɛrɛn furu wa i bɛ sɔn ka muso namaratɔ furu wa cɛ ko a ko a ba ma ko ne b'a furu sabu ne cɛ ka pomu dun o muso furuli ka nɔgɔn ne ma lahara don Ala ka tɛ ne ni ka pomu kelen na a kɛra baara ye a ko a ba ma n b'a fɛ i ka sabari k'a to n ka nin furu ba ɲuman ko a ma ko baasi t'a la n'a y'a sɔrɔ n'i b'a fɛ taa i ka ta ka taa furu mɔgɔw ka ci min tun b'a fɛ a y'olu bɛɛ bɔ a sira fɛ a sigira ka taa a taara fakɛman fɛ o sera min kɛ ko mun kan ka kɛ furu sira kan o y'a bɛɛ tu lajɛlen dilan a kan ka ca ka taa a ka kɔɲɔmuso fɛ a taara min kɛ a ye salamu bila kɔɲɔmuso fɛ salamu bilala ka ban min kɛ bilahi ale ɲɛ dalen muso kan a kirinna ka bin o yɔrɔ bɛɛ la Allahu akbar a kɛra baara ye muso yɛrɛ jatigɛra muso ye ji ɲini ka na kun fɔ a kun kan a wulila k'i sigi a ko muso ma ko mun bɛ yen muso ko foyi tɛ yen muso k'a ma ko yala ko mun bɛ i kirinna a ko foyi tɛ yen Allahu akbar a ko i fa ye ko dɔ fɔ ne ye Ira ne nana ka n'a sɔrɔ o ko si tɛ tiɲɛ ye a ko ne fa ye mun f'i ɲɛna ko ne fa ko
ifa ki ko ne ma ko ne kulo gerele wa kiti yelike wa ki na mara yere fana de muso kama billahi ne fa mi fo ka be wulubalu Allahu akbar wulubalu e bo don wa ne fa ki ma ko ne kulo gerele ako kabi ala ne da ne ma dele ka walke were kuma ka me ko na kera qur'ana yi Allahu akbar ule ne ka kulo gere yayi ako kabi ako nyafiye do ako kabi ala ne da billahi ne nyama dele ka da haramu ko kan Allahu akbar ule nyafiye to yayi ako sabala no inda maraido ako kabi ala ne da billahi ne sema dele ka tama kata bordi ni kono folo Allahu akbar ani chama tama wa ko sema dele ka tama billahi katama ki kono wa ko sema dele ka tama kata ala ko tayoro la Allahu akbar trawre billahi ako ne fay fen fonena billahi ni mbebinina horo muso do nunu yi klama bi siga waso ni muso mu yi wallahi o ko fe don kala bado kumbe ale fara kum sira ale akunti sira ala ka jon foyi ika mataya mala boy to ale kunti sira ma ci atora ka tamana dundora waya so aga dugu klela masake bado kumbe o masake na ifani jema don domina abe nyuma yake mo yi meni fani siman dona domina kwani nani mao ma nyon kumbo bo tigi fa Allahu akbar kera bare kera bare ani donikela ni yon kumbe billahi donikela tamana ma so ngasra blai fo ta disi kum masake disira kera bare ora bara masake a gardu wi chamne ko bi che daga kantige masake kama ay jo folo ba kabi ala ne dan ne ma dele ka ni yon folo ay jo anga che ni ga dala kana mu ya blanina parce que ma dele ka ye jamana dem bebe sira ale na le fani timan don domina ma siti son ale kumbe menin che fo kana disi go sale disi da ko dalubi ni mula jonga ni nyini gaba o kera min ke o doni kala ni joni nga nyini ga ako doni kala ma ko muna inna idisi go sinena doni kala ko ama ko min fo nyana ko e fargolo ti foye fo jifa soko tourni ay min fo ceyana masa ceyana wa kima bo foira funa kera maniji salasalani wa iti laba yo shira billahi fo duguma kulu bogonjere bi laba wulu kono kiti foye kana yada masa ceyi joki miri kay kuma fo billahi wulu ballu wallahi wulu ballu sigatala maka ekoni min fo ne sonama me kon bi faka tiga fu ita ako chema sisa amna ke chomina ako gardu ma ay chemna ka daka kantige sabu ila dai doni kala ko ma ke mimi nyini fe ika sawari ika ke ka masya kama leru do be ne mo che mo ka kalfa me fa mimbolo mi fe ka to nga se ga ta kalma fa fe o segi no kera mistige kana binfa don fa ala ako chema o ko ne tara ko jomu joy jigiya koro dana abira ma baro ni trebi na wal maitina wa ko kala min kono aka jama kono modo sorla ka tige ko ta ko ne be ka jigi kuna mana don ko abne fa Allahu akbar o kala min ke don kala tara kata kalma fa fe o segi me an don kala kata ko chema ko ni sel fana sera billahi ni ma segi kana ko siga fo itara kamna mami jore jigi ko kamba tigi fa ako bashi fo itara ketara na ka srai ko mu kanga segi billahi ataka ta mo kalfa ma se siguma ka kala ka kambe badaka afum so yi ko muna takata sa ko mi yoko soro la haradu Allahu akbar abul baatobi kana annana kana soro telefona sira nyana ka se wa soro mami njora jigiya koro o yo mine ko da o bina o kantike Allahu akbar kera bare o kera minke billahi tebul baaton nana kana sa ko akana che kantike ko nana masa che ko ni ko baw do la farali yonka ko i joga ni nyayni nyani ko min ngana ke misro kake masa che ko mu ako chemi ejora che jigiya koro eti che don kabi ala yida ima songa che yi i jora jigiya koro ka sawu ke muye
ako masakɛ ma ne siranna silamɛya min filɛ nin ye walima ala ka diinɛ min filɛ nin ye n'a fɔra ko silamɛ dɔ ko a ye problème sɔrɔ ko mɔgɔ dɔ ma sɔn ka jɔ a jigiya kɔrɔ yala ne ka siran sini mɔgɔw la a ka na fɔ ko silamɛ dɔ jigi tigɛra mɔgɔ dɔ ma sɔn ka jɔ a jigiya kɔrɔ ne jɔra a jigiya kɔrɔ ka sababu k'o le a tɛ cɛ dɔn kabala y'a d'a ma deli k'a ye nin ye kumaba ye a jɔra mɔgɔ dɔ jigiya kɔrɔ a balima jigiya kɔrɔ a ka na fɔ ko sini ko mɔgɔ ma sɔrɔ ka jɔ silamɛ dɔ jigiya kɔrɔ ni y'a fɔra bi ko an ka jɔ ɲɔgɔn jigiya kɔrɔ billahi kabako lo an tɛ se ka jɔ an tɛ siran ala ye mais amsaru billahi o bɛ jɔ maa jigiya kɔrɔ fo dugumakolo melekeli siga foyi t'a la o kɔfɛ masakɛ ko n ye t'a faamu a ko mais ele min taara don ne ye dɔnnikɛla e seginna ka na kun jumɛn na a ko ne ma segin ka na foyi kama ne siranna a ka na fɔ sini silamɛw fɛ ko mɔgɔ dɔ ye layiru ta a ma sɔn ka layiru dafa a taara a ye layiru bɔrɔtɔ ne siranna sini silamɛw kana lagosi n'o ye ale sigira ka na sababu k'o le masakɛ ko nin koba dɔ fara ni ye ɲɔgɔn kan n'o ye koba fila ye masakɛ ko se bɛ ne ye ka e faga bi ne fana sabarila k'a sababu kɛ a kana na fɔ diɲɛ nataw la ko masa dɔ ye se sɔrɔ a ka se sɔrɔli kɔfɛ a ma yafa ale fana yafara k'a sababu kɛ ninnu ko fila nin ye billahi ninnu kobaw le an ka diinɛ na an ka min ta ka baara kɛ n'a ye silamɛw n'an y'an janto ninnu histoire na billahi ninnu bɛ nafa balo ɲ'an ye alaki alayhi salatu wassalam ci kun foyi kun t'a la laadiriya sabatili kɔ ani danaya wa a tɛ se ka sabati ni foyi ye ni sun ye a tɛ se ka sabati ni jaga ye a tɛ se ka sabati ni heji ye a tɛ se ka sabati ni an k'an kun biri duguma ni ka wuli dɔrɔn ye an ka silamɛya yɛrɛ la ni seli lajɛ nakun foyi tɛ seli la fo jogo ka se ka sabati ala k'an bɛ sababa ma ala k'iya ci kun n'i y'a lajɛ billahi nafa foyi t'a la jogo ɲuman ka se ka sabati dugumakolo kɔnɔ an ka se ka jɔ ɲɔgɔn jigiya kɔrɔ an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ci kun min b'a la nin dɔrɔn don ɲinɛ an ka walanda kun cɛ mawuludu min filɛ nin ye an b'a kɛnɛ kan billahi jama bɛɛ t'u lajɛ n'i seko kɛ mɔgɔ fila bɛ yen f'an k'olu tɔgɔ fɔ yan an ka wuli ka bɔ kɛnɛ in kan an filɛ nin ye ka dumuni min kɛ maa fila lo jɔra n'a ye fi sabilillahi n'o ye karim ye ani tarawele o ye layiru di silamɛw ma ko mawuludu o mawuludu billahi ni se kɛra olu ye k'olu balalu tɛ yen billahi o bɛ jɔ n'a dépense ye ka tila k'a baara bɛɛ kɛ ala sɔnna o ye saga fila di ka tila ka jɔ n'a nasɔngɔ ye o yɛrɛ tila ka saga faga ka tila ka fara a bosobagaw kan foyi tɛ nin yira silamɛya kɔ o ma kɛ maa si ye o y'a kɛ ala min ye billahi ala b'o sara an b'a fɔ k'o ni cɛw yɛrɛ ye maa o maa ni dɛsɛ kelen bɔ ni mawuludu ni baara la an ka karamɔgɔcɛ kumana na nafa min b'a la ani bonya min b'a la billahi adamaden tɛ se k'a fɔ k'a ban o kɔfɛ an balimakɛ Sise ale fana ye ɲumanya min kɛ amusɔriw la jigiya la nafolo baara la billahi ala dɔrɔn de b'a dɔn o kɔfɛ mawuludu min filɛ nin ye an ka ɲɛma billahi n'o ye Modibo Ɲagadu ye ale ye nin caman kɛ a jɔra jigiya kɔrɔ billahi hali cɛkafili tɛ se ka min fɔ k'a ban an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn maa o maa jɔn ni fɛn o fɛn ka i ka ɲɛnamaya la lahara du i bɛ taa ka t'olu ta an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ nin su in bonya kosɔn nin su in daraja kosɔn nin su in hikima kosɔn ani an ka karamɔgɔba min bɛ nin kɛnɛ kan ani an ka ala sɛnɛjɔ min bɛ nin kɛnɛ kan ani an ka kɔrɔba min bɛ nin kɛnɛ kan Alahu subahanahu wa taala k'a kɛ olu yɛrɛ lahɔrɔma kosɔn maa o maa i dɛsɛ kelen bɔ nin mawuludu na ala kana o tigi fantanya yanni dugumakolo melekeli cɛ
ma ni barake eta make nafolo e ita kera fallogaru la barale moy sécurité organisation mo e amba ini Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kera duguma kolo meleke fa ka se bakya man ko e amin amba ini ala fe kana mo mu ye ni la serike amba ini ala fe ala ka baraka do kalloni na amin ka ta kolo talala fu tabla wajulu kelawa amin amba ini ala fe ma shigala boni kene ka kera walma musora ahamina ko ifeo fe mini ala tabi ben fo ala ka noya amin mini ala tati ben ala ka fale nyumana amin amma ini ala fe nafolo tiama mi ala bolo ala ka dama nafolo salama mi ala bolo ala ka dama amma ini ala fe anga furu ala ka baraka doara amma ini ala fe anga dew ala ka baraka doara amma ini ala fe muso no ma den soro ala ka ke nin kenen boye koso billahi yani sawra mauludu ala ka den barkaman doma yani sawra mauludu ala ka den barkaman doma yani sawra mauludu ala ka den barkaman doma an karamo haydere lo hama ko amba ini ala fe kemu no ma muso furu ala ka muso barkaman doma kemi no ma muso furu ala ka muso salman doma ala ka barka do anga furu la ala ka shotana do ani yonche ala ka barka do anga nyini fewna ala ka nkisiga bo jamana kasarama ala ka nkisiga bo fitna ma ala ka nkisiga bo ndafo chema tira kanu koso anga nyamo amba nyino fe barata ko nyuma ala ka no yawi amin ya rabbi karamo yire ala ka doni barkaman doma ala ka hikma doni doma ala ka ala yasra doni doma ala ka na karamo na ta kunfiyo tira kanu koso jamani yire lo horma koso Sherif Usman Madani Haidara akira sawbe ka islamia Allah siyoro mina amba ini Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka joro dama lahara joro min na ke kira joro nyoy amin amba ini ala fe ala ka boye dama duguma ko ka boye min ni adamaden tika foka ba amin amba ini ala fe ala ka daraja dama daraja min ni jonti tika foka ba amin amba ini ala fe karamo Haidara hamila ko fe billahi ala ka yani je wulite ala ka demba ka fanga dama ala ka barka do ala ka demba bera ala ka barka do ka furula ala ka barka do ka modeuna ala ka barka do ka dura fo ka ta se duguma ko mele kelima amba ini ala fe ala ka kiska ba jugu toroma ala ka na ka jugu ala ka fanga do jugura ala ka na jugu siara ami kila ka nyiri ala fe ni shui boye koso ni mauludun boye koso ni jugubi amsoru la dine kotoro nyaoro la ni mimi tubi ala ka tubi ni miti tubi ala ka modaka ka nyinanko ni miti tubi ala ka modaka ka nyinanko ni min jonilo ala ka sigi ni min sigiri do ala ka da ni min dalilo ala ka fara ni min yere bi tubi ala ka tubi ni miti tubi ala ka modaka ka nyinanko ni miti tubi ala ka modaka ka nyinanko ala ka ke mauludu boye koso ala ka ke corona boye koso ka ka ke nabiyo boye koso ka ka ke mabo boye koso ka ke mauludu boye koso ka ke Sheikh Sherif Usman Madani Haidara boye koso صل على رسول سليم